Dengan bangganya kami memperkenalkan anda kepada Powerup, rawatan enjin untuk kenderaan anda yang sungguh hebat. Powerup mempunyai kebolehan untuk memastikan enjin kenderaan anda berjalan dengan lancar dan licin, seperti yang ditunjukkan di sini. Di atas jalan raya yang sibuk dan penuh dengan kenderaan, bahagian-bahagian logam kenderaan anda selepas lama berfungsi mula haus dan hasilnya situasi-situasi tidak dijangka, kenderaan anda tiba-tiba berhenti. Anda tidak dapat menghidupkan enjin kenderaan anda dan ini membuatkan anda sungguh gelisah. Anda sedang memandu seperti biasa. Tiba-tiba, enjin kereta anda mula berhenti-henti. Anda berhenti di bahu jalan. Membuka bonet kereta anda. Enjin kereta anda berasap. Pengalaman yang buruk, bukankah begitu? Disebabkan inilah kamu hendakkan Powerup. Marilah kita tengok bersama-sama kuasa perlindungan hebat Powerup. Ia boleh didemonstrasikan dengan mesin ujian geseran Felix. Kita akan menggunakan 3 sampel minyak pelincir untuk menjalankan ujian ini. Pertama ialah minyak enjin X, kedua ialah minyak tambahan Y, dan di sini ialah rawatan enjin Powerup. Bagi menguji kebolehan minyak-minyak pelincir X, Y dan Powerup, upaya mereka dalam perlindungan boleh ditentukan dengan mesin ujian geseran Felix. Apabila suis mesin dibuka, motor berputar, tuas kecil berputar dan tuas besar turut berputar. Syaf panjang yang bersambung dengan bearing besar ini turut berputar bersama-sama. Di sebelah sini pula ialah beberapa pemberat. Satu pemberat ialah 1 pound. Pemberat ini akan diletakkan pada dasar cangkuk. Now we shall use brand X engine oil to be tested on this machine. We will lubricate the big bearing with the brand X engine oil. And we have a small bearing here. As usual, we will place it so that the small bearing will touch the big bearing. So when we on the small bearing, as it touches the big bearing, it creates the friction sound. We will place the weight, as usual, onto the hook. This weight for 1 pound. 2 pieces weight now. 4 pieces weight. You can see that the motor stopped. Alright. As I lift up and as I place it down, the motor stopped turning. Why it stopped turning? Because the motor is not able to carry through the frictions created by the 2 surfaces between the small bearing and the big bearing. I lift it up again, I place it down, and it stopped again. So these are the worn out surfaces when you use brand X engine oil. Now we shall use brand Y oil treatment to do the next testing. We'll pour this oil treatment on the surface of the big bearing. Place back the white oil treatment on the table. So we have these small bearings here, which we'll place so that you will sit on the big bearings. On the motor, the big bearing will turn and increase friction. As usual, we'll place weight, which is about 1 pound each, on the hook. 2 pieces weight now. 3 pieces weight, 4 pieces weight is stopped. You lift it up, the big bearing doesn't touch the small bearing, the motor turns again, but when we place it down, when the small bearing touches the big bearing, the motor will stop again. We lift it up,
Okay, the small bearing doesn't touch the big bearing, so the motor turns again. But when we place it down, right, you can see that the motor stops again. Now we shall see the worn out surface. Now we shall use brand X engine oil to pour into the cap. And over here we have Powerup engine treatment, which we will mix with brand X engine oil. Then we will mix brand X engine oil with Powerup engine treatment. After the mixing, we will pour on the surface of the big bearing. And this small bearing will sit on the big bearing. So we on the motor will turn. We will lower down the long lever, and you see that the small bearing touches the big bearing and it creates friction. So we will place this weight on the hook as usual. And please notice the sound of the friction, whether it's loud or soft. Now it's already 6 pieces weight on the hook. The motor is still turning. 7 pieces, 8, 9, 10, 11, and 12 pieces weight. And can see that the motor didn't stop. The motor is still moving. This shows that Powerup engine treatment has overcome the friction, and it is a better protection engine treatment as compared to just with the brand X engine oil alone. Can see there's only a small scar, only a pinhole on the small bearing. This shows the capability of the Powerup engine treatment in protection against friction and against metal to metal contact. Now we shall use Powerup engine treatment to do the testing on this Pelex machine. We lubricate the big bearing with the Powerup engine treatment. After lubricated, what we do is place back the Powerup engine treatment. And over here we have the small bearing that is not worn. We will place it as usual into the pin so that the small bearing will touch the big bearings. So when we sit on it and when you on this motor, there will be friction created. But hear the sound, whether it is a loud friction noise or it is a soft friction noise. We place our weight into the hook, first piece, second, third, fourth, fifth, 6 pieces weight. The motor is still running well, and the sound of the friction is very soft. 7 pieces weight, 8 pieces weight, 9 pieces weight, 10 pieces weight, 11 pieces weight, and 12 pieces weight. You can see that the motor is still turning and the sound from the friction is very soft. This shows the protection capability of Powerup engine treatment when it comes to protection against friction. Indeed, Powerup engine treatment in protecting the metal surfaces against friction is astounding. Lihat, perlindungan Powerup ke atas bearing kecil ini lebih memuaskan jika dibandingkan dengan minyak berjenama X dan Y. Dengan ujian ini, pasti ia menunjukkan bahawa rawatan enjin Powerup
membolehkan enjin kenderaan anda berfungsi dengan lebih lancar, mengurangkan geseran dan kehausan enjin. Gambar raja menunjukkan keupayaan molekul Powerup mengkondisi permukaan komponen logam. Powerup mengkondisi tebing logam dan menjadikan permukaan logam lebih licin dan lebih teguh. Kita akan menjalankan satu lagi ujian yang dipanggil ujian perjalanan kering. Ini adalah untuk membuktikan kuasa perlindungan rawatan enjin Powerup dalam keadaan realistik. Pada mulanya kita menuangkan rawatan enjin Powerup ke dalam enjin kenderaan ini. Apabila Powerup bercampur dengan minyak enjin, ia dapat mengkondisi permukaan logam. Ia dapat membiayai geseran 4-5 kali ganda lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan cuma minyak enjin sahaja. Selepas lebih kurang 10 minit, kita mengeluarkan semua minyak enjin bersama dengan rawatan enjin Powerup. Ujian perjalanan kering ini adalah untuk menunjukkan bahagian-bahagian telah dirawati dengan satu lapisan rawatan enjin Powerup dapat menahan geseran melampau, iaitu dalam keadaan tidak mempunyai minyak di dalam enjin. Dari Johor Bahru kita menuju ke Melaka. Kita bermula pada pukul 11.20 pagi. Perjalanan dari Johor Bahru ke Melaka kira-kira 220 km. Dalam keseluruhan perjalanan ke Melaka, enjin kenderaan ini berjalan dengan lancar dan senyap. Suhu enjin kenderaan adalah stabil. Memang, perlindungan dari rawatan enjin Powerup sangat memuaskan. Selepas kira-kira 4 jam kami sampai ke Kota Melaka. Kami cuma berhenti 1 jam setengah untuk makan dan rakaman video di pertengahan jalan. Nampaknya Powerup telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kami sampai ke destinasi pada pukul 3.30 petang. Kering, tak ada minyak. Powerup sungguh best and the best. Sejak saya gunakan Powerup daripada Powerup, saya dapat jalankan ini lebih
lancar, kuranglah jimat minyak. Dan saya sarankan kepada semua, gunakanlah Powerup. Saya dari Institut Memandu Riaka Sdn Bhd. Syarikat kami menggunakan Powerup. Powerup memang bagus untuk enjin. Yes! Hi, I'm Davidson. I used to do a lot of traveling. Ever since I pour Powerup into my engine, my car has a better pickup, better mileage, and more power. I'll be a faithful user of Powerup. No doubt, Powerup is remarkable. Hi, I'm a director of an electronic company. Ever since I use Powerup, my car performance has improved. More power, better fuel consumption, and a quieter engine. No doubt, Powerup is best of the best. 加入 Powerup 引擎保护机后，引擎更安静、更顺畅，寿命更长，引擎油费更干净，里数更长。Powerup 太棒了！ Setelah lori saya menggunakan Powerup, saya dapati enjin kenderaan saya lebih senyap, lebih kuasa dan lebih berekonomi. Saya rekomen Powerup kepada kawan-kawan. Memang ia bermutu tinggi, best of the best dan luar biasa. Setelah motosikal saya menggunakan Powerup, saya dapati enjin motosikal saya lebih senyap, lebih power dan berekonomi. Memang ia minyak bermutu tinggi. Saya rekomenkan Powerup kepada kawan-kawan. Powerup memang luar biasa. 当我 Motor 用了 Powerup 产品过后，我觉得它使我的 Motor 更加的顺畅，更加的有力，也使我更加的省钱。我介绍你们用 Powerup 产品 ，Powerup 果然不错。Powerup luar biasa. Powerup best of the best. Powerup mempunyai banyak lagi produk-produk yang kamu boleh pilih. Ia dapat meninggikan prestasi enjin, kurangkan geseran dan meninggikan kuasa enjin kenderaan anda. Powerup sememangnya kuasa kereta anda. Tiada yang seperti Powerup.